سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، 7 ستمبر سن 2022 عقیدہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس، اس پروگرام دی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت پیر میاں محمد حنفی سیفی صاحب آستانہ عالیہ راوی ریحان شریف اور قیادت حضرت علامہ مولانا پیر محمد افضل قادری صاحب آستانہ عالیہ نیک آباد شریف۔ خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ عبدالرشید اویسی صاحب خطیب اعظم گجرات، اور خصوصی خطاب خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا مناظر اسلام مفتی راشد محمود رضوی صاحب خطیب اعظم لاہور۔ آپ دا خصوصی خطاب ہوئے دا۔ تیسرا خطاب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی صاحب آستانہ عالیہ باولی شریف، آپ دا بھی خصوصی خطاب ہوئے دا۔ اس پروگرام دی نگرانی حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرحمن نعیمی صاحب اور مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا حمزہ احمد قادری صاحب آپ بھی اس پروگرام دی نگرانی کرن دے، اور تمام بزرگاں دوستاں نو اپیل کیتی جاندی ہے کہ 7 ستمبر بروز بدھ صبح 9 بجے پروگرام دا آغاز ہو جائے دا، اور ظہر دی نماز دے وقت دعائے خیر ہوئے دی۔ تمام بزرگ دوست احباب ختم نبوت سینٹر گجرات دے وچ شرکت فرما کے تے ثواب درین حاصل کریو۔